अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। कुछ कुछ आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस कंट्री में फिर रही हूँ। तो मैं जिस कंट्री में फिर रही हूँ वो मुल्क बहुत मुझे अच्छा लगा है। हमारा शॉर्ट सा स्टे था यहाँ, ज़्यादा हम घूम नहीं सके, ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन जो मालूमात मुझे यहाँ से अच्छी लगी इकट्ठी की हैं मैंने आप लोगों के लिए कि शायद मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ हमें अच्छा सबक या अच्छा दर्स मिल सके। तो मैं बात करूंगी तंजानिया के शहर दारुल सलाम की। दारुल सलाम में जाने का इत्तेफाक हुआ तो दारुल सलाम जो है ये तंजानिया का एक मसरूफ़ शहर है और बड़े शहरों में शुमार होता है। यहाँ जो है ये स्वाहिली ज़बान बोली जाती है और ज़्यादातर ये आप जिस तरह जानते हैं कि अफ्रीका के मुल्क हैं तो यहाँ तो ज़्यादातर काले लोग हैं, लेकिन बहुत मुनज़्ज़म हैं, बहुत साफ़ सुथरे हैं। मुल्क इतना अमीर नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो इनमें मैंने बहुत अच्छी देखी है कि ये फॉरेनर्स के साथ बहुत ज़्यादा, जिस तरह तुर्की वगैरह में स्कैम होते हैं, यहाँ स्कैम वगैरह नहीं करते। हाँ, बारगेन तो सारी जगहों पे ही चलती है और यहाँ भी बारगेन हम लोगों ने की। जो चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदी, तो हम लोग कोको बीच गए थे। कोको बीच जाके हम लोगों ने कुछ ख़रीदारी की, कुछ जिस तरह रवायती इनके वो लकड़ी के चीज़ें होती हैं, जिस कैंडल स्टैंड हैं, बाकी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, हाथी वगैरह हैं, इस तरह काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने ली। इन्होंने रेट जो बताए थे उससे हमने बहुत ज़्यादा बारगेन किया, तो उन्होंने हमें काफ़ी डिस्काउंट दिया जो वो बता रहे थे। इनकी करेंसी हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है और अगर आप इस मुल्क जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, क्योंकि जहां हमारी करेंसी की कोई वैल्यू होगी हम वहीं जा सकेंगे। तो डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ से तंजानिया के लिए नहीं होती। हम कतर एयरवेज से गए थे और हमारा 3 घंटे का कतर पे ट्रांजिट था और फिर हम आगे गए थे। आगे हमारे 5.5 घंटे लगे थे और यहाँ से कतर तक तकरीबन 4 घंटे लगे थे। तो फ़्लाइट थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन खैर हमने एंजॉय किया, हमें अच्छा लगा। साहिल आप इनका देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है, कितना साफ़ है और बिल्कुल प्लास्टिक इनके मुल्क में नहीं है। जो चीज़ सबसे अच्छी मुझे लगी है वो प्लास्टिक की थैलियाँ। आप देख सकते हैं इनका साहिल इतना साफ़ और ख़ूबसूरत है और साफ़ सुथरी रेड, हल्की रेड सी इनकी सैंड थी, रेत थी। जिस तरह कि हमारा साहिल है कराची का, बहुत गंदा है, बहुत थैलियाँ हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने शेल लिए जो अब इस बंदे के हाथ में है, इसने बताया 4 शेल के हमें तकरीबन 50,000 उनके बताए थे। हमारे तकरीबन वो बन गए थे कोई 4-1,000 या 5,000 हमारे बने होंगे। तो फिर उसमें हमने बारगेन करा के हमने जी चारों बड़े बड़े शेल जो हैं हमने कोई 30,000 यानी तकरीबन 3,000 पाकिस्तानी के हमने ले लिए थे। हमारा 1,000 और उनका 10,000 रुपया बनता है। हमारे पैसे की वहाँ कुछ थोड़ी वैल्यू है, यूरोप वगैरह में तो हमारे पैसे का बिल्कुल कुछ नहीं बनता। इनके घर बम्बू टाइप के बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनके होटल वगैरह, होटलिंग बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सफारी इनकी बहुत मशहूर है। लेकिन यहाँ से वो तकरीबन 1.5 दिन तक, 1 दिन पूरा और 1 आधे दिन का सफ़र था, तो हम नहीं जा सके। हमारे पास क्योंकि शॉर्ट टाइम था, हम बस कोको बीच ही गए और दारुल सलाम थोड़ा सा देखा। यहाँ ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं और मज़हब इनका ज़्यादातर क्रिश्चियन है। हिंदू भी बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया का बहुत ज़्यादा असर है, इंडिया से ट्रांजिट इनकी बहुत ज़्यादा है। ट्रेड इनकी इंडिया के साथ होती है। इंडिया की बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने यहाँ देखी और रक्षा देखा, चिंगची देखा, हिंदू बहुत देखे, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी देखी और जब जापानीज़ गाड़ियाँ थीं। लोग जो हैं स्कैमर नहीं है, हमें उन्होंने कोई स्कैम वगैरह नहीं किया जिस तरह तुर्की वगैरह में करते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था।
اور بہت زیادہ اچھے لوگ تھے. سواحلی زبان ان کی بولی جاتی ہے. ان کی کرنسی کا نام شلنگ تنزانیہ شیلنگ کے شلنگ اس طرح کا کچھ نام ہے. تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا بیہیو رکھا. ساحل پہ یہ چپس وغیرہ بک رہے تھے تو یہ تقریباً ہمارے 1000 ان کے 1000 پاکستانی تو ہمارا 100 روپے کے مطابق تھے. تو چیزیں سستی تھیں, بہت زیادہ سستی تھیں, لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. بس یہ ایک مسجد ہمیں نظر آئی کیونکہ مسلم بھی یہاں ہے لیکن بہت کم ہے, اور دارالسلام ہے. دارالسلام ان کا پہلا کیپیٹل تھا لیکن اب کیپیٹل نہیں ہے. یہ چیزیں ہم نے خریدی ہیں. تو یہ جو کینڈل سٹینڈ ہیں یہ تقریباً 3000 پاکستانی کے 2 ملے ہیں. یہ بدھ سے جو ہیں یہ بھی ہمیں کوئی اسی طرح ہی ملے ہیں 3000 کے. اور یہ جو ایک بڑا سا یہ کیا میں اس کو کہوں بیل سا ہے, یہ بھی تقریباً 1500 پاکستانی کا ملا ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کی کچھ کرنسی بچ گئی تھی. 5000 ان کا جو ہے وہ تقریباً ہمارے 500 کے برابر ہے, اور اس کا اب کچھ آتا نہیں تھا تو میں نے ایسے ہی یادگار کے طور پہ رکھ لیا. ایک بڑا سا شیل لیا تھا لیکن اس سے بہت زیادہ گندی اسمیل آ رہی ہے. ابھی میں نے اس کو باہر رکھا ہوا ہے اور سکھا رہی ہوں, صاف کروں گی تو پتہ نہیں اب کب صاف ہوگا. تو یہ ایک لیا, یہ بہت بڑا ہے اور اوریجنل ہے. تو باقی لوگوں نے 3 لیے اور ایک ہم نے بھی لے لیا تھا. ہمارا اوور آل وہاں ٹور بہت اچھا رہا. کھانے بہت اچھے تھے. انڈیا کا بہت اثر ہونے کی وجہ سے مرچوں کے بھرے ہوئے کھانے تھے, جس طرح مرچیں ہوتی ہیں. ہمیں بڑا مزہ آیا, ہم نے انجوائے تو بہت کیا, پر دن تھوڑے تھے. 2 دن ہمارے پاس تھے. پھر میں تو آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک تنزانیہ نہیں دیکھا تو آپ تنزانیہ جائیں, کیونکہ یہ ایک فطرت سے مالا مال ملک ہے. اور یہاں پہ آپ جس طرح کے جانتے ہیں کہ اونچا پہاڑ کلمنجارو بھی یہاں پہ ہے. پھر زنجبار ہند میں ایک بہت بڑا جزیرہ ہے. پھر آپ جس طرح کے جانتے ہیں کہ یہاں آبادی بہت زیادہ نہیں ہے. 6 کروڑ 23 لاکھ ٹوٹل تنزانیہ کی آبادی ہے. اور یہاں کے لوگوں کو انگلش آتی ہے. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ انگلش پر عبور رکھتے ہیں. حالانکہ یہ غریب ملک ہے, صاف ستھرا ملک ہے, کوئی سکیم زیادہ نہیں ہے. اگر آپ اپنے ہوٹل سے رات کو دیر تک باہر بس نہیں رہنا, یہ انہوں نے ہمیں بھی کہا تھا. اور مشرقی افریقہ میں یہ واقعہ ہے. بہت خوبصورت ملک ہے. تو مجھے اچھا لگا کہ ہمارے پیسے کی کچھ مجھے وہاں ویلیو نظر آئی. ہمارا 1000 ان کا تقریباً 10,500 روپیہ بن رہا تھا. اگر ہم یورپ جاتے ہیں تو ایک گٹھڑی بھر کے لے جائیں تب بھی ہمارا ہاتھ میں صرف $1000 ہی آتے ہیں. تو وہاں کیوں نہ جایا جائے جہاں آپ اپنے وسائل میں گھوم پھر سکیں. آپ ہنی مون کے لیے جائیں, ویکیشن کے لیے جائیں اور انجوائے کریں. اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ ڈائریکٹ فلائٹ کوئی نہیں ہے. آپ کو ٹرانزٹ فلائٹ ملے گی. جتنا زیادہ لے اوور ہوگا اتنی ہی زیادہ فلائٹ آپ کی سستی ہوگی. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے جاتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ فلائٹ کہیں سے بھی نہیں ہے. مجھے وہاں جا کے بہت اچھا لگا, مزہ آیا. اور یہی مشورہ دوں گی کہ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک تنزانیہ کو نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں, انجوائے کریں ان کے کلچر کو, ان کی لائف کو. اور تھیلیاں بالکل نہیں ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی پلاسٹک کی تھیلی نہیں ہے. تھیلیوں پہ سخت پابندی ہے, گند پھیلانے پہ پابندی ہے. غریب ضرور ہے لیکن منظم قوم ہے. بہت زیادہ پسند آئی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا. اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں گے. اللہ حافظ.